श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. नमस्कार स्वामी भक्तांनो. 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वात मोठी गुरुप्रतिपदा आली आहे. याच दिवशी श्री नरसिंह सरस्वती महाराज हे कर्दळी वनामध्ये गुप्त झाले होते. आजचा हा दिवस दत्त संप्रदायाचा सर्वात महत्त्वाचा दिवस. या दिवशी कोणती सेवा, कोणता मंत्र जप करायचा, सर्व माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. भक्तांनो, गुरुप्रतिपदा हा दिवस घाणगापूरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. इसवी सन 1528ला श्री क्षेत्र कारंजा क्षेत्री आई अंबाभवानी आणि वडील माधव यांच्या पोटी नरसिंह सरस्वती महाराजांचा जन्म झाला. जन्मताच हे बाळ ओंकार जप करू लागले आणि ते गप्प बसले. गुरुप्रतिपदेला दत्त महाराज किंवा स्वामी समर्थ महाराज किंवा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरसिंह सरस्वती महाराजांचा फोटो किंवा मूर्ती असेल तर त्याला अभिषेक, गंध लावून पिवळी फुलं अर्पण करावी व हा एक मंत्र श्रवण करावा. शक्य असल्यास याचा 108 वेळा जप करावा. ज्यांना शक्य असेल तर त्यांनी घाणगापूरला जाऊन दत्तपादुकांचे दर्शन करावे, कारण घाणगापूर हे असे एकमेव ठिकाण आहे जिथे त्यांच्या दिव्य पादुका आहेत. जेव्हा नरसिंह सरस्वती महाराज कर्दळी वनात गुप्त झाले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या पादुका भक्तजनांच्या पूजेसाठी ठेवल्या व असे वचन दिले की जो माझ्या या पादुकाचे दर्शन करेल त्याच्या आयुष्यात कसलेच दुःख राहणार नाही. आणि आजही ते आपले वचन पाळत आहेत. भक्तांनो, तुम्हाला घाणगापूरला जाणे शक्य नसेल तर काहीच हरकत नाही. आपण आजच्या दिवशी फक्त हा एक मंत्र पूर्ण श्रद्धा आणि भक्तीने 108 वेळा ऐकल्याने व याचा मंत्र जप केल्याने तुमच्या आयुष्यात अनेक अकल्पनीय बदल दिसून येतील. कारण भक्तांनो, कोणतीही गोष्ट ही स्वतः अनुभवल्याशिवाय त्याचा अनुभव येत नाही. या मंत्राने तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतील. तुमच्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या सर्व अडचणी तिथेच थांबून नष्ट होतील. भक्तांनो, या मंत्राचा अनुभव स्वामींच्या अनेक भक्तांना आला आहे. आता माझ्या आयुष्यात काहीच उरले नाही असे म्हणणारे त्यांचे भक्त आज सुखाने आयुष्य जगत आहे. अनेकांचे बिघडलेले नशीब सावरले आहे. ज्यांच्या आयुष्यात आता काहीच उरले नाही असे वाटत होते त्यांचेच नशीब आज उजळून निघाले आहे. त्यामुळे भक्तांनो, आज खूप खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. आजचा हा मंत्र खरंच तुमचे नशीब बदलून टाकणारा मंत्र आहे. त्यामुळे भक्तांनो, आज तरी हा एक मंत्र अजिबात दुर्लक्ष करू नका. आजचा हा मंत्र जर दुर्लक्षित करून पुढे गेला तर मग पश्चाताप करत बसावे लागेल. त्यामुळे भक्तांनो, आज जर काहीच करणे शक्य नसल्यास केवळ हा एक मंत्र ऐकल्याने आयुष्यातील सर्व अडथळे दूर होऊन यशाचे व धनाचे सर्व दरवाजे उघडतील. भक्तांनो, तुम्हाला जर असे चमत्कारिक आणि रहस्यमयी मंत्राबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या घंटीला ऑल करा, ज्यामुळे मी टाकलेला असाच व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लगेच पोहोचेल. भक्तांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चला तर मग भक्तांनो, तो चमत्कारिक आणि अद्भुत मंत्र कोणता आहे ते जाणून घेऊयात. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपाद वल्लभाय नमः. 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 ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपाद वल्लभाय नमः.
ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः.
ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता
श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता
श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः.
ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः.
ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता
श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता
श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः.
दिगंबराय अवधूता श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. ओम 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 दिगंबराय अवधूता
श्री श्रीपादवल्लभाये नमः. ओम दिगंबराये अवधूता. श्री